So, Jesus is our good shepherd. Jadi Yesus adalah gembala kita yang baik. And so we've been looking at over the last month how he leads us, he provides for us, and he protects us as Kita our good lihat shepherd. dari beberapa minggu terakhir bagaimana dia menuntun kita, melindungi kita dan juga menyediakan buat kita. And so we're going to start by reading from Psalm 23. Kita mau baca dari Mazmur 23. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amen. Does anyone think they could remember that off by heart by now? Anyone there yet? Maybe? Yeah? One? Blanca? Awesome. So Psalm 23, the promises of Jesus to us. We lack nothing. Iya, janji Tuhan melalui Mazmur 23 kalau kita tidak kekurangan suatu apapun. We find rest and refreshing in him. Di dalam dia kita mendapatkan ketenangan. He is always with us. Dia selalu beserta dengan kita. He protects us. Dia melindungi kita. His goodness and love follow us all the days of our life. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita sepanjang masa. And so Jesus, the only good shepherd, gives us these promises. Jadi Yesus adalah gembala yang baik memberikan janji ini kepada kita. No other way of life can promise those things. Tidak ada satupun di dunia ini bisa menjanjikan ini selain Yesus. No Instagram influencer can promise us that. Iya, tidak ada influencer Instagram yang bisa menjanjikan ini. No fitness plan or diet can promise us that. Iya, tidak ada orang yang pelatih diet atau fitness yang menjanjikan ini. Only he can give us life to the full. Hanya Yesus yang bisa memberikan kita hidup berkelimpahan. So we can find pretty much anything out that we want to. Jadi kita bisa menemukan apapun yang kita mau. We can find advice, often good advice, Kita bisa mencari nasihat yang baik on any topic that we can think of. atau topik yang kita mau. We can ask AI to research the whole internet and Yeah. find out information for us. Kita bisa minta AI untuk mencari informasi yang kita mau di internet. Maybe it's how to get fit, Atau untuk menjadi fit, how to eat healthy, makan sehat. how to be financially free, Bagaimana menjadi bebas secara keuangan. how to sleep better, Tidur lebih baik. or maybe like for Om Peter, how to surf better. Atau bagaimana surf lebih baik. And these things, they might give us good advice. Ya, mungkin semuanya bisa memberikan kita nasihat yang baik. They might help us to live better, Mungkin mereka bisa menolong kita untuk hidup lebih baik. but they are powerless to give us what we desperately need. Tapi mereka tidak bisa menjawab setiap kebutuhan di dalam hidup kita. That we as sheep, as domba-domba, Kita need a sebagai good domba shepherd to follow. membutuhkan gembala yang baik untuk kita ikuti. Otherwise, we are vulnerable and lost. Di mana kita rentan dan juga tersesat. They're the things that we all desperately need: love, Tapi yang kita butuhkan sebenarnya adalah kasih, freedom, kebebasan, truth, kebenaran, healing from the kesembuhan, past, hope for the future, pengharapan akan masa depan. only found in Jesus. Hanya di dalam Yesus. And so this morning we're going to take a look at another passage of scripture from the Gospel of Matthew that talks about Jesus as a shepherd. Ya, kita lihat di kitab Matius tentang Yesus adalah gembala juga. So we're going to read from Matthew 9 verse 35 to 38. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep
without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." Matius 9 ayat 35-38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar di dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." So this passage in Matthew 9 is actually referring back to a prophecy 600 years earlier in the book of Ezekiel. Jadi Matius 9 ini sebenarnya adalah menggenapkan nubuat yang 600 tahun lalu So let's read that, Ezekiel chapter 34. dari Yeskiel. "For this is what the sovereign Lord says, I myself," Jesus, "will search for my sheep and look after them. As a shepherd looks after his scattered flock when he is with them, so will I look after my sheep. I will rescue them from all the places where they have been scattered, or where they were scattered on a day of clouds and darkness." Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. And so Jesus is doing the role of the good shepherd, Jadi Yesus memerankan sebagai gembala yang baik. going into dark places and pulling out those sheep, Pergi ke tempat yang gelap dan membawa keluar domba tersebut. fulfilling this prophecy that was written about him hundreds of years earlier. Di mana dia menggenapi nubuatan ini 600 tahun yang lalu ditulis This sebelum ini. isn't just something Jesus did once in the book of Matthew, but it's something that he continues to do for all of us. Iya, jadi dia terus melakukan apa yang sudah dinubuatkan untuk kita semua. That Jesus goes into dark places where people are lost and broken, Di mana Yesus pergi ke tempat gelap untuk orang yang sudah patah hati dan juga hancur. as we read in Matthew, where people are harassed and helpless. Kita lihat di Matius bahwa di mana setiap orang itu membutuhkan pertolongan. That Jesus goes out into the scattered flock, Yesus pergi kepada kawanan domba yang tercerai-berai. people that haven't had a shepherd, Orang yang tidak punya gembala. people that have been following things of this world, people that have been hurt by this world. Orang yang mengikuti dunia ini dan juga yang disakiti oleh dunia ini. And Jesus' response is not to be angry with them or to say, "You shouldn't have done that. You should not be following this other thing." Ya, Yesus tidak marah kepada mereka dengan dia mengatakan, harusnya kau nggak ikut, harusnya kau nggak lakukan ini. Tidak. But it is a response of love in order to bring restoration. Tapi dia merespon dengan kasih supaya setiap hidup orang dipulihkan. See, Jesus sees the vision for how the sheep should be, Jadi Yesus punya visi bagaimana seharusnya seekor domba following him, mengikuti dia. living life to the full, Hidup dalam hidup berkelimpahan. not being fearful of what might happen, Tidak takut dengan apa yang akan terjadi. and living in his love. Dan memimpin dengan kasihnya. And then he looks at the crowds that are following him and he sees that that is not as it is. Ya, dia melihat bahwa orang banyak yang ikuti dia tidak berlaku seperti seharusnya. That these people, these sheep are broken, lost and hopeless. Di mana domba-domba ini hancur, terhilang dan juga tidak punya pengharapan. And as it says in Matthew, he is moved with compassion Dikatakan di Matius bahwa dia tergerak oleh belas kasihan because things are not as they should be. karena terjadi yang tidak seharusnya. And so we're going to look at three things that we can learn from Jesus in this passage this morning. 3 hal yang kita bisa belajar dari Yesus dari ayat firman Tuhan pagi ini. So number one is Jesus' motive is love. Yang pertama adalah motif Yesus adalah kasih. Jesus goes into all the towns and villages in the area. Everywhere he goes, he proclaims the good news about the kingdom of God. Iya, kemanapun Yesus pergi ke kota maupun ke desa, dia memproklamasikan kabar baik tentang Injil. He heals their sicknesses and diseases. Dia menyembuhkan orang yang sakit dan menyembuhkan segala penyakit. And it says when he sees the crowds, he has compassion. Dikatakan bahwa tergeraklah hatinya oleh belas And what kasihan. is the basis for that compassion? Jadi dasarnya adalah belas kasihan. And you'll want to have a guess. Love. Iya, Wonderful. jadi dasar dari belas kasihan adalah kasih. Jesus doesn't get paid for doing this. Iya, Yesus nggak dibayar untuk melakukan ini. Jesus didn't receive anything good in return.
Yesus tidak menerima hal yang baik sebagai balasannya. In fact, in return, he was persecuted and hated on. Tapi balasannya adalah dia dibenci dan dia disiksa. In this passage from Matthew 9 alone, he is accused of blasphemy. Dan di Matius 9 dia dituduh untuk menghujat. He is abused for hanging out with sinners. Dia dianiaya karena bergaul dengan orang berdosa. He is questioned for not following what the religious leaders thought he should do. Dia dipertanyakan karena tidak melakukan hal yang biasanya orang spiritual, orang rohani lakukan. He is laughed at, Dia ditertawakan and he's called demonic. dan dia dikatakan pengikut setan. Not really what you'd expect from someone who's just come and healed the sick and the diseased, right? Kita tidak mengharapkan balasan yang seharusnya dari orang yang menyembuhkan orang sakit, bukan? And so how often discouragement, unfair criticism, they're always so close, right? Iya, kita lihat bagaimana apa yang dia dapatkan setelah hal baik yang dia lakukan. Maybe from people we work with, from our family. Mungkin kita juga dapatkan itu dari orang teman sekerja kita, dari keluarga kita, Maybe from friends, teman, but probably most often from ourselves. bahkan mungkin dari diri kita sendiri. I know many times in my life that I've done things out of wrong motives, wanting to be liked and accepted. Iya, saya sendiri mengaku bahwa kadang saya melakukan sesuatu itu dengan motif yang salah supaya orang lain suka dengan saya. Where my motive has not been love, Di mana motivasi saya bukan kasih, wanting people to acknowledge me instead, supaya orang bisa mengetahui saya, mengenal saya, or wanting people to like me and to be my friend. supaya orang suka dengan saya, supaya saya jadi temannya. There's so many times when I've done nice things so that I would get something back. Karena saya mengharapkan sesuatu balasan dari itu. And so there was one time recently, so I'm a primary school teacher, so I work in a school as well. Ya, baru-baru ini saya adalah seorang guru And SD. so I was helping a teacher to print reports. Jadi saya membantu seorang guru untuk mengeprint raport. Anyone who's ever worked in a school knows how fun that is. Ya. Yeah. Pekerjaan yang bagus. And so this teacher's computer was not connecting with the printer, so I offered to help. Ya, jadi guru ini laptopnya tidak connect dengan printer, jadi saya membantu. And so I'm printing these reports for her Jadi saya mengeprint raport ini untuk dia. and having so much fun while I'm doing it. And then as I'm printing, this teacher is getting frustrated with me, like, why is it taking so long? Ya, jadi ketika saya membantu dia ngeprint, dia malah nggak sabar dan kok lama kali gitu. And my natural response is to be fine. You go sort it out yourself then. You organize that yourself. Ya, secara naluri saya pikir kerjain aja lu sendiri gitu. But in that moment, I felt challenged. What was my motive for helping this person? Tapi pada saat yang sama saya ditegur Tuhan, sebenarnya apa sih motivasi saya membantu guru ini? Was my motive so that they would thank me or they would praise me in front of others? Apakah motif saya supaya saya dipuji dan juga saya dipuji depan orang dan supaya dia berterima kasih? Or was my motive to genuinely show love and kindness to that person? Atau murni saya mau mengasihi dia dan menunjukkan kasih Tuhan? And so I took a deep breath Jadi saya and asked God to help me to be patient and to show love. saya bilang, Tuhan tolonglah biar saya sabar. And that teacher didn't thank me. She just kind of got on with what she was doing. Ya, dia tidak bilang makasih sekalipun dan langsung pergi. But it's okay because I did not get called demonic or hated on by crowds of people. Tapi saya bersyukur saya tidak dibilang pengikut setan ataupun orang yang jahat. So Jesus got it far worse than me. Iya, tapi sebenarnya apa yang Yesus dapatkan lebih dari itu. And so when we face these things, we can know that our good shepherd is with us. Iya, dengan setiap situasi kehidupan kita, kita tahu bahwa Yesus beserta dengan kita. And we can also take heart in the fact that Jesus knows what that feels like. Dan Yesus tahu apa perasaan saudara di situasi seperti itu. That whatever criticism we get, he got far worse. Iya, kritik apapun yang kita dapat, dia jauh merasakan yang lebih dari itu. Jesus knows more than any of us what it feels like to be persecuted and hated on. Yesus tahu bagaimana rasanya disiksa dan dibenci oleh banyak orang. And so if Jesus' motive was to be popular and to get a big following, then he wasn't doing a great job, was he? Kalau Yesus motivasinya menjadi populer dan supaya banyak orang kenal dia, If his motive was just to please everyone, then he failed. dan kalau dia motifnya untuk menyenangkan orang, mungkin dia gagal. If his motive was to make himself feel better, then surely he would have given up. Ya, kalau dia motifnya adalah untuk supaya merasa diri lebih baik, dia pasti sudah menyerah. But his motive is love. Tapi motifnya Tuhan adalah kasih.
If Jesus' motive was something other than love for those people, then he wouldn't have kept doing what he was doing. Ya, jadi kalau motif Tuhan selain kasih, dia tidak akan melakukan apapun yang sudah dia lakukan sampai saat ini. He had plenty of reasons to stop. Dia punya banyak alasan untuk dia tidak menyelesaikan. Would have been so easy for him to say, this is too hard. I don't want to do this anymore. Iya, bisa aja Tuhan bilang, aduh terlalu berat, aku nggak mau ngelakuin untuk kalian. Yeah, he got nothing in return but hate and abuse. Karena dia tidak mau balasan dengan balasan siksaan dan juga benci dari orang itu sebenarnya nggak pantas buat Tuhan. And yet he continued because of love. Tapi dia mau ngelakuinnya karena dia mengasihi setiap kita. And so I want to, do we see our good shepherd like this? Do we see his motive as love in our lives? Apakah kita melihat motivasi gembala kita yaitu Yesus adalah kasih dalam kehidupan kita? Do we see the way that he calls us to live as motivated out of love for us? Jadi Tuhan ingin motivasi hidup kita adalah kasih. That everything he does, everything he asks you to do, everything he calls us to do as his followers is out of love for us. Jadi apapun yang dia lakukan, apapun yang dia korbankan itu adalah karena dia mengasihi saudara dan saya. And so if we read this verse again, we can see that, Jesus doesn't just talk about love, but he acts, there is action. Ya, jadi Yesus tidak hanya mengatakan kasih, tapi dia juga melakukannya. That he heals, Dia menyembuhkan, he shares the good news. memberitakan kabar baik. And then in verse 36, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. And so compassion moves Jesus to action. Jadi belas kasihanlah yang menggerakkan Tuhan Yesus. It's not just a feeling that he has. Bukan hanya perasaan. That this is the response of our good shepherd. Ini adalah respon gembala kita yang baik. He doesn't just say, oh, it'll be okay. Dia tidak dikatakan, oh nggak apa-apa, You'll be all right. kamu akan baik-baik aja. He doesn't say, oh, that's so sad for you. Aduh kasihan. Yeah. Kasihan. Well, don't worry, you'll get better later. Oh nggak apa-apa, nanti kamu bisa baikan. Not at all. Tidak. And so the biblical Greek word used here by Matthew is splagchnizomai. Jadi bahasa Yunani tentang ini adalah splagchnizomai. And so, as Charles Spurgeon put it, the original word is a very remarkable one. This is the word for compassion. It is not found in classic Greek. It is not found in the Septuagint, which is the Old Testament. The fact is, it was a word coined by the evangelists themselves. They did not find one in the whole Greek language that suited their purpose, and therefore they had to make one. Iya, jadi splagchnizomai itu artinya compassion, ditulis oleh salah satu orang bahwa kata aslinya adalah kata yang ya saudara bisa baca oleh Charles Spurgeon, bahwa maksud mereka sehingga mereka harus ini dibuat supaya kita tidak menciptakan segala sesuatu, tapi memang itu bahasa yang mendeskripsikan Yesus. It describes taking action because of a response within us. Iya, jadi respon terhadap aksi belas kasihan. That Jesus was moved to action because of this compassion he felt when he saw the crowds. Karena rasa belas kasihan yang dalam hati Yesus, jadi dia melakukan aksi. Almost as though he felt sick because of what he saw and he had to act. Iya, jadi saking belas kasihannya dia harus melakukan sesuatu. This word compassion is not just feeling bad for someone. Bukan merasa buruk terhadap orang lain, He didn't just feel bad for these people. He didn't just have pity on them. bukan karena kasihan tapi belas kasihan. He didn't just say, oh, that's so sad. Bukan karena menyedihkan, bukan. This compassion moved him to action. Jadi belas kasihan inilah yang menggerakkan Tuhan. That he couldn't stand back and just let the crowds be as they were. Jadi Tuhan tuh tidak ingin semua orang banyak itu tercerai-berai. That he felt compelled to act because of the love and the compassion he had for them. Dia melakukan itu karena belas kasihan. And so Jesus has this same feeling now towards people that are far from him, people that don't know him. Jadi perasaan yang sama yang Yesus rasakan adalah dia merasa belas kasihan kepada orang yang jauh dari dia. He has this compassion towards those that are lonely, Kepada orang yang merasa sendiri. those that are addicted or ashamed, Kepada orang yang kecanduan atau orang yang merasa malu. and those that are forgotten and lost. Kepada orang yang merasa terlupakan dan hilang. Jesus has the same love and compassion for us when we have
struggles, when we go through hard things. Yesus punya belas kasihan sama terhadap saudara saya ketika kita merasa hilang, dan And so, yeah, Jesus' compassion moved him to action. belas kasihan Yesuslah yang menggerakkannya untuk melakukan aksinya. I think we all know that feeling when we have an injustice done against us. Mungkin kadang kita merasa, nggak adil apa yang terjadi dengan saya. If you've ever played any sport, when the referee makes the wrong decision, we all know that feeling. Iya, kalau saudara merasa tidak adil, diperlakukan tidak adil, That feeling of injustice. dan Tuhan akan berikan keadilan. And so Jesus felt that feeling more than we could ever feel. Yesus merasakan jauh lebih banyak dari yang bisa saudara And it rasakan. moved him to act and show love. Dengan kita melakukan tindakan kasih. That it was only through Jesus that they could be healed. Iya, hanya melalui Yesus setiap kita bisa disembuhkan. Jesus saw these crowds were lost and broken and that they needed a good shepherd Di mana orang banyak yang ikuti dia ini tidak bergembala. to provide for them, to lead them, to guide them. Yesus tergerak untuk menyediakan dan juga menuntun mereka. And so it was because of this compassion and this love that he was motivated by that Jesus reached out and healed and set them free. Karena motivasi inilah Yesus menjangkau mereka dan membebaskan mereka. And how much do we need this as well, right? Ini juga yang dibutuhkan oleh kita semua. That Jesus sees us where we are right now. Tuhan Yesus melihat apapun kondisi kita saat ini. Maybe you're doing fine, maybe you got no problems. Mungkin saudara baik-baik aja dan nggak punya masalah. Maybe you're struggling. Atau mungkin sekarang saudara lagi bergumul. Maybe you feel lost. Atau saudara merasa jauh dari Tuhan, hilang. Maybe like these crowds, you are not following the good shepherd. Mungkin sama seperti orang banyak tadi, kalau engkau tidak mengikuti gembala yang baik. Jesus wants us to know this morning that his compassion is for us in our situation. Tapi Tuhan Yesus ingatkan kembali pagi ini, belas kasihnya untuk kita semua. And just as he acted for these crowds, that he wants to act in our lives as well. Tuhan tidak hanya bekerja di zaman dulu, tapi juga saat ini untuk saudara dan saya. He comes to us with compassion and love today. Yesus datang dengan kasih dan belas kasihan untuk kita semua hari ini. And then if we look down at verse 38, we see again that Jesus acted because of this compassion. Jadi ayat 38 dikatakan bahwa Yesus melakukan karena belas kasihan. He says to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field." Dikatakan bahwa tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. And so number 3 is that Jesus partners with us. Nomor 3 adalah Yesus berpartner dengan kita. What a privilege, right? Kita adalah punya hak yang luar biasa. That Jesus, the good shepherd, doesn't just get us to do work for him like slaves, Iya, Tuhan tidak menyuruh kita seperti budak, tidak. but he calls us Tapi dia memanggil kita to follow him untuk mengikut dia and then gives us purpose dan memberikan kita and empowers us to live the life that he has for us. memberi kita tujuan dan juga memberikan kita kuasa untuk menghidupi hidup ini. That is, as we serve others, that we find this life to the full. Saat kita melayani orang lain, kita hidup dalam hidup yang berkelimpahan. As we show love to others, that we experience more of that love for ourselves. Saat kita membagikan kasih kepada orang lain, kita merasakan kasih yang lebih besar. And so I think this is a funny thing from Jesus, this one. Ya. So he asked the disciples to pray for workers. Jadi hal yang lucu kalau Yesus lakukan adalah berdoalah untuk pekerja-pekerja atas tuayan itu. And I can just imagine the disciples are like, yeah, this is really hard work. We need more help. Iya, mungkin muridnya berpikir ini pekerjaan yang sangat keras dan berat. Kita butuh bantuan. I just imagine Matthew's there praying and saying, yeah, God, send Peter out into the harvest field. Mungkin Matius berdoa, Tuhan kirimkanlah Petrus ke ladang itu. But then the very next thing that Jesus does in the start of Matthew 10 is send his disciples out. Ya, di Matius 10 dikatakan bahwa Yesus mengutus murid-muridnya. Matthew 10 verse 1, the very next verse. Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. Dikatakan di Matius 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. And so Jesus instructs his disciples to pray for workers, to pray for people to go out and to be like Jesus to these crowds. Jadi Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berdoa supaya ada pekerja-pekerjaan untuk tuayan. But actually what they're praying for is that they would be made into the workers that can go out into the harvest field. Iya, tapi sebenarnya merekalah orang-orang pekerja yang Tuhan pengen
keluar untuk menjangkau. That we don't pray so that someone else will go and do it. Ya, kita tidak berdoa supaya orang lain yang pergi. But we pray that we would be made into people that Jesus could use to bless the communities around us. Tapi kita berdoa, Tuhan pakai aku supaya aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. That we would be empowered and strengthened just as the disciples were to go out and to be a blessing in our communities. Ya, sama seperti murid-murid kita pergi menjangkau supaya kita menjadi berkat bagi komunitas kita. That we don't just sit back and pray that someone else will do it. Kita tidak, oh Tuhan kirimkanlah dia. But we Tidak. pray that we would be made into those people. Tapi kitalah pekerja itu. That we ask God to send His Holy Spirit to empower us to do this work. Kita berdoa supaya Tuhan memberi kita kuasa melalui Roh Kudus supaya kita pergi menjangkau. He empowers us just as He did His own disciples to cast out impure spirits, Sama seperti Yesus juga memberi kuasa pada murid-muridnya supaya mengusir roh-roh jahat, to bring healing to people, menyembuhkan banyak orang, to share the good news of the gospel. memberitakan Injil kepada orang lain. And so if we go a few chapters forward in Matthew 14, we find the story of Jesus feeding the 5,000. Di Matius 14 kita lihat di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Let's read it together. Mari kita baca. When Jesus heard what had happened, so this is straight after John the Baptist has been killed. So Jesus has just heard. When Jesus heard what had happened, he withdrew by boat privately to a solitary place. Hearing of this, the crowds followed him on foot from the towns. When Jesus landed and saw a large crowd, here it is again, he had compassion on them and healed their sick. As evening approached, the disciples came to him and said, "This is a remote place and it's getting late. Send the crowds away so they can go to the villages and buy themselves some food." Jesus replied, "They do not need to go away. You give them something to eat." "We have here only 5 loaves of bread and 2 fish," they answered. "Bring them here to me," he said. And he directed the people to sit down on the grass, taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. They all ate and were satisfied, and the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. The number of those who ate was about 5,000 men, besides women and children. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, "Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. So do we notice a pattern in these 2 stories? Kita lihat bagaimana cerita ini. In the first story, Jesus is getting hated on. The first story. In Matthew 9 that we read before, Jesus is getting hated on by the people. Di Matius 9 kita lihat bagaimana Yesus dibenci oleh orang. In Matthew 14, Jesus has just found out that his cousin, John the Baptist, has been killed. Di Matius 14 dia menemukan bahwa sepupunya Yohanes Pembaptis dibunuh. But the crowds come to Jesus. Tapi orang banyak datang pada Yesus. And it says the same thing both times. Ini hal yang sama terjadi lagi. Jesus had compassion. Yesus mempunyai belas kasihan. He was again moved to heal these people. Dia tergerak oleh belas kasihan untuk menyembuhkan orang. And then, in this case, the story from Matthew 14, the disciples notice a problem. Di Matius 14 ada satu hal yang terjadi. The people are getting hungry. Orang-orang lapar. And Jesus puts it on his disciples to fix this problem. Jadi Yesus meminta murid-muridnya menyelesaikan ini. He says, "You feed them." Kamu yang beri mereka makan. Where are we like the disciples that we point out problems? Apakah kita sama seperti murid-murid dengan mempoinkan, oh ini ada masalah?
We say, oh, that person's got something wrong. Oh, orang ini ada yang salah. That person shouldn't do that. Orang ini harusnya nggak kayak gini. That person shouldn't speak like that. Seharusnya dia nggak ngomong kayak gini. How often do we do that, right? Seberapa sering kita seperti itu? I feel challenged by this. Saya merasa tertantang. That God puts us in a family. Tuhan menaruh kita di sebuah keluarga. God has put us in a workplace Tuhan menaruh kita di tempat kerja or a school atau sekolah or a university. atau di kampus. And this is not by accident. Bukan karena kebetulan. The disciples weren't with Jesus by accident on this time. Yesus juga tidak suatu kebetulan bersama murid-muridnya pada waktu itu. But just as the disciples were then able to give this food that was blessed by Jesus to the crowd, Tapi Yesus memberikan makanan ini kepada banyak orang melalui murid-muridnya juga. we are also empowered to go out as Jesus' hands and feet in our community, Kita juga diberi kuasa supaya kita menjadi tangan dan kakinya Tuhan. to be a blessing to our family, Menjadi berkat bagi keluarga kita. to bring healing to our colleagues at work, Memberikan kesembuhan bagi teman-teman kuliah kita atau di tempat kerja kita. to be a friend to those who are lonely at school. Menjadi teman bagi orang yang kesepian. That we are just like these disciples of Jesus. Kalau kita melakukannya, kita adalah murid Kristus. Jesus says, you help them, you encourage them, you bless them. Tuhan ingin kita, engkaulah yang pergi memberkati mereka, engkaulah yang menolong mereka, You share the gospel. engkaulah yang with them. memberitakan Injil. Jesus doesn't just say, you guys do it, and then he walks off and leaves them to do it, but he does the miracle. Tuhan tidak biarkan mereka melakukannya sendiri, tapi Tuhan membuat mukjizat melalui hal-hal yang kita lakukan. And then the disciples go and outwork it. Ya, dan Tuhan dan murid-muridnya melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Jesus, just as he did then, will do miracles through us as well. Kalau Yesus, murid-muridnya bisa melakukannya, kita juga bisa melakukan mukjizat buat orang lain. That as we trust him, as we ask his Holy Spirit to be with us, that he will do these same things in our lives. Saat kita mempercayakan hidup kita dan Roh Kudus dalam kita, kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan di kitab Injil. I know personally, I've sat back and said, oh, the pastor will sort it out. Ya, kalau saya mikir, biar aja pendeta yang pergi. Can't say that anymore though. Or, I'm not gifted to evangelize and speak to people like that. Aku tidak punya talenta memberitakan Injil, orang lain aja. I can't have faith to see that miracle happen. Aku nggak punya iman untuk melihat mukjizat terjadi. But that's not what Jesus says. Itu bukan kata Yesus. Jesus says that we're called to go out into all the world and to Tapi make disciples. kita dipanggil untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia. And what an honor that God himself would want to partner with us broken humans, to bring about his kingdom here on earth. Tapi Tuhan mau berpartner dengan kita supaya kita mau kerajaan Allah di bumi ini. What an honor for us to be called by God to do this work on the earth. Adalah suatu kehormatan bagi kita untuk melakukan pekerjaan bersama Tuhan. And to be empowered by Holy Spirit to go and do that. Dan diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk melakukannya. To see miracles happen in our lives. Untuk melihat mukjizat terjadi dalam To kehidupan see kita. people at work healed of sickness. Untuk melihat orang disembuhkan dari sakitnya. To see people who are lost and alone come to know the love of Jesus. Untuk melihat orang yang hilang dan sendiri datang kepada Yesus. That is what we're called to do, right? As Kita his dipanggil followers. untuk melakukannya sebagai pengikutnya. That we are each called to pray for more workers, but also to partner with Jesus as his workers. Iya, kita bukan hanya disuruh berdoa untuk pekerja-pekerja, tapi kita berpartner dengan Tuhan. To take on his motive of love. Supaya motifnya kita sama dengan Tuhan, yaitu kasih. To be moved with compassion in the same way that he was. Tergerak oleh karena belas kasihan. And to work with him in his harvest field. Dan juga bekerja sama dengan Tuhan di ladangnya Tuhan. And these three things that we've talked about Jesus, what he did. Dan 3 hal inilah yang Yesus lakukan. We could frame them as questions for us to reflect on. Ada pertanyaan supaya kita bisa merefleksikan diri kita. What is our motive for doing things for people? Apa motivasi saya melakukan untuk orang lain? Is it love? Apakah kasih? Or is it something else? Atau yang lain? Jesus' compassion moved him to action. Do I see people who are lost and broken and feel compassion and act, or do I just push them away? Apakah ketika saya melihat orang yang hancur, terhilang, apakah saya tergerak oleh belas kasihan atau saya membiarkan mereka? Am I moved to action like Jesus was? Apakah saya tergerak untuk melakukan seperti Yesus?
and that Jesus wants to partner with us. And are we following and doing what He's calling us to do? Apakah kita melakukan dan mengikuti apa yang Dia lakukan ketika Tuhan ingin berpartner dengan kita? I want to share a final encouragement from Hebrews 12. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, our good shepherd, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib diganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. We can so easily become weary in doing the good works that He calls us to. Mungkin kita gampang kali putus asa untuk melakukan apa yang Tuhan mau. As we said before, we're so easily discouraged. Kita mungkin gampang putus asa. We rely on our own strength in trying to do it. Terlalu bergantung kepada kekuatan kita sendiri. We make decisions that take us away from our good shepherd. Atau kita mau mengambil keputusan jauh dari Tuhan. But here is a call for every follower of Jesus. Tapi ini adalah panggilan untuk setiap kita yang mengikut Tuhan. Every sheep following the good shepherd. Setiap domba mengikuti gembala yang baik. To throw off the things in our lives that would stop us from following Him. Mari kita tanggalkan semua itu yang menghentikan kita untuk mengikut Tuhan dengan And to sungguh-sungguh. live our lives to the full with our eyes fixed on our good shepherd. Tapi mari kita mata tertuju pada Tuhan. That it was for the joy set before Him, us. Karena ada sukacita yang besar menanti di hadapan kita. Seeing us live our lives to the full. Karena Dia yang menuntun kita pada hidup yang berkelimpahan. It was for us, for having a relationship with us, that He endured the cross. Iya, Dia menyerahkan hidupnya di kayu salib supaya kita mengalami kemenangan. It was because of His love and compassion for us. Karena kasih dan belas kasihnya untuk saudara dan saya.